Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil sayyidina wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi. So on our your features ada letakkan chapter 1 and chapter 2 kan. Chapter 3 dah ke? Dah. Kita go through yang tu dulu. Sikit. Network Programming ITT 440, first chapter, Introduction to Process Model. Alright, so what is process? Ini kita sebenarnya proses ni yang di dalam OS lah, in operating system. Okay, di dalam OS kita ada satu apa nama coding tu. Dan bila kita runkan coding, so dia akan jadi become a program. Okay, so dalam satu program tu mungkin akan ada banyak proses kan, dan proses mungkin ada banyak thread pula. Alright. Okay. So our first chapter is about overview process and then process creation. Macam mana proses ni berlaku, and then kita boleh create a sub process. Daripada satu proses kita create another process guna function system call what we call as fork kan, unique system call fork. So by the end of the lesson, students should be able to understand the concept of process in Unix and how it been created, and students should be able to create a subprocess in Unix using fork function call. Okay, so what is a process in Unix or Linux? Kita ada dua OS kat sini, Unix ataupun Linux. A process is a program, okay, in execution in memory, or in other words, an instance of a program in memory. Like I said before, process adalah program. Okay, any program executed creates a process. A program can be a command, okay, sama ada command pun boleh, shell script, or any binary executable or any application. So however, not all commands end up in creating process. There are some exceptions. Similar to how a file created has properties associated with it, a process also has lots of properties associated to it. So properties untuk proses ni apa? Dia mesti kena ada pengenalan kan? Dia mesti ada nak membezakan satu proses dengan proses yang lain. So dia kena ada macam kad pengenalan lah, ataupun nombor kad pengenalan kan? Dia ada nombor ID, right? Okay, kita boleh releasekan proses dekat Unix kita ataupun OS kita, right? So guna application what we call as PS. Okay, PS is the Unix Linux command which lists the active process and its status. By default, it lists the process belonging to the current user being run from the current terminal.
Right. So dia akan, bila kita type PS macam ni, so dia akan keluarkan PID, TTY, time dengan command, kan, CMD. Kan. So kita boleh tahu lah, oh, PID ni dia ada nombor dia. TTY ni adalah terminal kat mana dia ada, dekat PTS/1. Time bila dia tengah run. Kan. Okay. Bila dia dah run, lama dah kan. So macam ini kita boleh tengok, kita runkan proses, dikeluarkan proses bagi PS tu sendiri dengan ID 2490430 kan. Time serentak waktu kita type PS kan. Alright. So KSH ni adalah shell. So PS ni run atas KSH sebenarnya. Sekali kita type keluar dua. Contohlah. Right. Process creation. Every process in Unix must be created by some other process. The below command show the process list along the PPID. Okay, selain daripada proses ID tadi, kita ada PPID. PPID ni apa? Parent PID. So, atas ni ada parent dan child process. Kalau kata satu proses dia ada parent dia, sub proses, right? So, kita boleh tengok apakah dia punya parent ID dia. Macam tadi kan, bila kita run PS, dia atas KSH. Kan, KSH ni adalah apa tadi? Shell. KSH ni adalah shell. Kan? So nampak. Parent ID untuk PS adalah shell tersebut. Sama kan? 317840. Contoh lah. So the PID of the KSH is the same as the PPID of the PS command, which means the KSH process is the parent of the PS command. The -O ada letak pula PID. O ni untuk kita, kalau kita PS saja tak keluar macam ni kan? Dia keluar macam yang tadi. Kan? So kita type -O tu untuk another command lah. Okay. So -O option of the PS command allow the user to specify only the fields which he need to display. Kalau macam tu bila proses create proses ada parent dengan child, siapakah yang first parent kan? Moyang siapakah? So kita panggil dia sebagai INIT, init process. So if all process of the user are created by the login shell, who created the process for the login shell. Kan macam tadi, shell tadi dia adalah parent ID. Habis tu parent ID kepada shell tadi apa pula? Nama dia init. Okay. In other words, which is the parent process of the login shell? Adalah Unix system boot. Yang pertama sekali bila Unix boot, dia ada satu proses yang first kali dia run adalah init process. Waktu kita boot mula-mula tu. So this init process will have the PID as 1 and PPID as 0. So dia tak ada parent. Kan? So init adalah 1. All the other process are created by the init process and get branched from the on. Dia kata kalau manusia tu Adam lah, Nabi Adam kan, alaihissalam kan. Right. So and then ada proses lain yang akan created by init. So note in the above program the process of the login shell that has the PPID1, which is the PID of the init process. Right. Okay, yang tadi kita kata exception to creating process, not all command end up creating a process. Tadi kan ayat tadi kan, dia asal exception sama ada internal command, okay, ataupun any file if source does not create a process since it has to be run within the shell. Ada dua sebab lah. Pertama, internal command does not create a process since there are shell built-in. And second one is any file is source does not create a process since it has to be run within the shell. Alright, so kita nak create sub-process. Macam mana kita nak create sub-process? Kita boleh gunakan system call fork. By default, C program have no concurrency or parallelism. Only one task happen at the time each line of code is read sequentially, and then Linux fork system call can do concurrent programming. So fork copy the memory and makes an independent process for each concurrent task. A fork system corresponds a process as leaf of growing binary tree. If we call fork twice, it will spawn two square, two kan.
2 kuasa 2 kan. 2 square sama dengan 4 proses. Kalau kita panggil 2 kali 2 cube, 2 kuasa 2 to the power of 3 kan. 2 kuasa 3, 8. Kalau kita panggil 2 kali 4, dia akan jadi 8. Kalau kita 4 kali, jadi 16 proses yang sama. Kan? Okay, sistem core ni dia akan ada kurungan lah, function lah. Dia ada function. Okay, for does not take any parameter, it returns integer value. It may return three type of integer value. Sama ada negatif, 0 ataupun positif. Kalau dia keluarkan positif, dia akan keluarkan nombor PID. Nombor parent process. Kan, parent process. So if return 0, maksudnya dia adalah child. Sama dia keluarkan nombor parent ataupun dia keluarkan kosong. Kalau negatif, error lah. If return negative when child process creation is fail. Tak berjaya. Right. So simple je. Dalam C, kita boleh panggil dia just fork saja. And then kita letaklah satu benda untuk menunjukkan kita punya program. Contohnya printf lah. Kan? So dia akan dapat fork testing code ni 2 kali. Dia maksudnya 2 program. Kan? Kalau kita fork 4 kali, dia akan jadi 16 program. Alright. So parent and child fork system call is used for creating a process which is called child process, which run concurrently with the process that makes the fork called parent process. After a new child process is created, both process will execute the next instruction following the fork system call. A child process use the same PC atau program counter, same CPU register, same open file which used in the parent process. Okay, so macam tadi kita ulang balik, 0 akan keluarkan child, negative 1 no child was created, and selain daripada itu adalah parent. So dia akan ada negatif selain daripada negatif 1 tak? Tak akan ada. Akan ada. Tapi kalau kamu takut, kamu buatlah program supaya dia positif. Maksudnya more than 0 lah. More than 0 adalah positif lah. Adalah parent. So kita boleh test juga. Nak test mana satu child, mana satu parent. So if for, dia akan return integer kan? Kan? Kalau dia return 0, maksud dia adalah child. Kalau S, dia akan return parent. Yang ni kita assume tak ada negatif 1 lah. Kalau ada, kamu tambah satu lagi nested if negative 1 ataupun if below than 0. Below than 0 maksudnya ada error ataupun child not created. Kan? Semua pandai programming kan? Semua pandai lah ni. Kan? Alright, creating two child from single parent. Macam mana nak buat 2 child? Sebab bila kita panggil fork 2 kali, dia akan jadi berapa child agak-agak? Dia akan jadi 3 child, 1 lagi parent. So kita akan ada 4 proses. 4 proses tu akan ada 1 parent, 3 child. 4 tu betul lah, 4 proses lah. 4 proses maksudnya ada 3 child, 1 parent. So macam mana kita nak buat 2 child saja? Okay, kita boleh gunakan if else ni. If child, kita letakkan fork lagi 1. Maksudnya child saja akan fork. Ataupun if parent, kita letak fork lagi 1. So bila parent saja dia akan create another child. Faham tak? So mana-mana pun boleh. Letak kat dalam child pun boleh, dalam parent pun boleh. So dia akan create another child. Maksudnya parent takkan, kalau kita letak kat sini, parent takkan create child, maksudnya jadi 3 je lah proses yang create. 1 parent, 2 child. Kalau kita letak kat bawah ni, kita letak bawah ni, ya betul. So kita tak payah letak atas ni lah. Letak dalam ni. So lagi kita tengok. So ni kita go through slide dulu. Okay. To create a second process call for again either within the parent or the child. Nampak? Dalam child pun boleh, dalam parent pun boleh. Kan? So depend on whether you want this process to be a child of the original parent or a child of the first child process.
lead this user for it to be the child of the original parent. Selalu kita letak dalam child lah. Sebab kita boleh control. Berapa banyak pun kita boleh control. Tapi sama juga kalau kita letak dalam child tak boleh control. Kita boleh letak dalam parent. Kita boleh letak dalam parent, kita boleh control nak buat apa. Kan? If parent dia akan another loop, kita boleh buat loop. Kata kita nak 5 child kan. Jadi dia akan loop lagi 4 kali. Setiap kali parent saja yang akan create another child. So child yang dah ada dia takkan create. Tapi kalau kita letak dalam child, child akan create another child. Kalau kita letak lagi 2 fork sini, kan, 2 fork lagi sini, taiklah sikit kan. Kita letak lagi fork sini 2. Kalau tak keluar pula. Sekejap. Okay. So if fork S so, okay. Kalau kata kita letak dekat ni child kan? Kan? Kosong kan? So kalau kosong adalah child. Nampak? So bila child, kalau kita letak another fork, so dia jadi apa? Jadi 2 child lah. Betul tak? Jadi 2 child. Sebab parent tak akan create another child. Kan? Sebab ni adalah parent. Right. Okay. So katakanlah kita letak satu lagi fork. Kita tak boleh control. Kan child kita dah ada 2. Dia create another lagi. Setiap child akan create another child. So jadi 4. So kita susah sikit control sini. Tapi kalau kita control sini, so kita nak berapa child? Nak 2 child, kita letak 1. Nak 3 child, tak satu lagi. Faham tak? Kan, kita boleh loopkan ni. So ini dah jadi 4 child. Sebab child takkan create another child. Parent saja yang create child. Faham? Kita susah nak control lah. Jadi kita test. Alright. Okay. Depends on whether you want this process to be a child of the original parent or a child of the first child. It is used for it to be the child of the original parent. Alright. Ini contoh lah. Cuma dia buat another fork kan dekat child. Okay. So kita boleh control n child lah. Kan? N ni tak kisahlah berapa pun kita boleh create. Kan? For a system call function which can generate child process from parent main process, we can create an child process from same parent process as we did create 2 child in previous. So please do some research on how to create 3 or 4 or other number of subprocess using fork. Okay, your coding may vary from each other depend on your programming logic and activity. Yang ni selalu kita tanya dalam test lah. Kan? Saya nak ada 5 child, 1 parent. Ada 6 kan, macam mana nak keluarkan 6. So, kena buat coding. Alright. So, habis chapter 1. So, kita tengok macam mana implementkan dia. Harap-harap saya ada unit kat sini yang sem lepas punya. Ni kot ada ni. 2, 3, 10, 4 orang boleh lah.
Ini OS saya. Root. Betul. Okay, betul. Clear. Nampak? Nampak PS? Tak nampak kan jenuh. Okay. So, config saya checkkan dulu. 247128. 247128. Saya remote-kan dia. So, tadi kita masuk sebagai root, ni kita masuk user. Okay. So, ni saya punya Unix. Saya punya Unix. Ni boleh besarkan. Sebab tu pakai ni. Okay. Who am I? Siapa? User 1. Kan? Your name. Your name minus A. Dia adalah FreeBSD. Kan? Ni saya set waktu install saya letak cluster lah. Kan? Yang ni 30.2 release. Sekarang FreeBSD ada yang version 14.1. Boleh install. Nanti tutorial saya tunjuk dekat Moodle. Kan? Alright, so clear. Okay, PS tadi kan? Nampak? PS untuk user 1 dikeluarkan parent ID, nampak tak? PS punya parent ID kan? PS minus O apa ni? PID, PPID. Salah. Tak ada ni. Minus P. Buat semua pula. Minus O tak ada. Apa tak ada? Dah kan? Oh tak boleh space kot. Tak boleh space. Okay. Tak boleh space sebenarnya. Oh. Command dia mana kan? Argument AGS lah. Okay. Sorry. Tak boleh space. Okay. So kita boleh tengok. Parent ID dia 887 which mean daripada shell. Saya tak pakai KSH lah. Saya pakai Bond Shell. Ini nama dia Bond Shell. Okay. Mungkin kalau siapa pakai Linux dia akan pakai Bond Against Shell. Bash. Kan. Okay. Cuba saya pakai Bond Shell lah. Ada tak? Bash. Bond Against Shell. Oh tak ada. So install lah. Package install bash. Tak boleh. Dia kena root yang install. Okay. Tak boleh nak tunjuk. Saya ingatkan dah ada bash. Okay. Shell yang tak? CSH tak? CSH ada. Seashell, seesaw by the sea shore. Okay. PS minus O, PID, PPID, arguments. Kan? Ada 3. Okay. So 911 daripada Seashell. Kan? Seashell pula dia punya parent dia Bond Shell. Kan? Ada 3. Okay. Nak coding pula. GCC tak? GCC ada. Clear. Okay. Atlas ada tak? Fork dah ada tu. Nano fork. Itu kot. Nano tak ada. EE nano fork.
nano ni fork C. Okay. Okay, so fork saya dah ada contohan. Banyaknya. Okay dulu, edit dulu. EE ada ni. EE fork.c. Tulis barulah. Okay, nano fork.c. Nano tak ada, lupa. EE fork fork.c. Okay, include apa? stdio.h. Okay, betul kan? Empty main, buka, tutup, return 0. Sebab dia int, kita akan keluarkan bagi 0 kat sini. Okay, so kita printf bismillah. Right, so kita tak percaya buat fork dulu, kita compile dulu. Okay, save. Clear. GCC fork.c. Okay. So saya rangkan dia a.out, dia akan automatically keluarkan a.out lah. Kita boleh control. Nampak dia bismillah. Ya. Cantikkan sikit. /n. Kan? Pun depan kita letak lah. Okay, GCC -o bismi. Okay, bismi fork.c. Okay, so kita punya program nama dia ./bismi. Kan? Okay, kita forkkan dia. Compile balik. Fork dah implicit. Okay. Di dalam function lain. Include std_lib. Clear. Laju sangat. Mana? Error lah. Lagi. Include universal standard. Lagi. Clear. Dia dalam universal standard.h. Okay. So tak ada error lah. Okay. So bismi kita akan jadi 1. Boleh jadi 2. Okay. Syntax error. So kita keluarkan akan ada dua program yang dirunkan. Akan ada 2 bismi yang dirunkan. Alright. So macam mana saya nak tunjuk kata ada 2 tengah run. So saya kena letakkan sleep dulu. So kita boleh tengok dalam 5 second contohnya. Okay. So dalam 5 second dia akan sleep. Baru dia mati. Kan? Baru dia mati.
Ya. Ni. Okay. So saya gunakan nama Tmax untuk nak keluarkan sebelah-sebelah. Alah, atas bawah pula. Okay. Okay. So sini kita letak proses lah. Proses tak boleh kak. Dia ada satu lagi nama dia top. Tapi top sekali dengan root. Top minus u user 1. Okay. Okay, nampak kan? Nampak kan di sebelah sini kan? Okay. User 1. Okay, dot slash bismi. Sana. Mana ya? Oh, tak nampak sini. Okay. Kena kecilkan lagi. Okay. Sekali lagi. Ha. Nampak tak bismi? Ada dua bismi. Kan? Sekali lagi. Laju sangat kan? 5 saat pun tak ada ni. Ha, ni. 1108, 1109. Kan? Nampak tak sini? Ha. So, kalau kata kita buat 8. Dua kali. So kalau kata kita buat 3 kali. Kan? Pok. 3 kali 8 kan? Okay. Tak ada. Sebab saya dalam Tmax memang tak ada. GCC minus O. Ingat tak? Bismi. Support.c slash bismi. Ha, kan? Ada 8. Betul ke 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faham? Next, kita nak dia dalam sama ada parent ataupun child saja kan? Tak, if tak. If no for ni child kan? Saya child. Boleh? Oh, kurungan. Satu tak cukup. Oh. Bagus lah. Mata boleh tengok saya dah. Okay. Clear. Slash bismi. Ha, kan? So, kena kecil sikit. So, dia tidak jadi 8 lah. Dia jadi 4. Maksudnya dia jadikan 3 parent. 3 child saja. Kan? Dia jadi 3 child saja. Nampak? Bismillah, saya
Bismillah saya cai. Saya cai bismillah. Saya cai. Saya cai. Cai ada berapa? Bismillah ada berapa? 1, 2, 3. Cai 1, 2, 3, 4. Dah masuk macam mana dia boleh jadi bismillah tak cukup? Ni. Ada. Ada. Ayam tak cukup dah tu. Bismillah saya cai, bismillah saya cai kan? Okay, nanti kamu test lah. Nak habiskan dia punya apa nama F dia, if else, lepas tu jangan lupa masukkan negatif lah. Kena check negatif. Alright. Any question? Menarik tak subjek ni? Lain daripada subjek lain kan? Alright. Macam mana tu? Jom saya stopkan recording jap. Kita tengok macam mana nak buat hari ni kan. Boleh?